Tubatopic. Tubatopic. Try. Wala pa intro. So guys, welcome to our vlog. Okay, vlog. Sige. Low budget meals, oy. Snacks guys. Junk foods only. Tubatopic. Dice. May dice 3. Tulog. Tulog. Uy, ba't yun? Ano? Dagdag ka. One bite. Makaroon? Hindi. Charo. Ako, 3 bites na to. Cookies message? Cookies? No, kita matuloy madaog. Ano hindi ka taon? Bato-batopik. 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 Pila? Pat. One. Ayaw, kaya rin labas naman. 3. Bato-batopik. Asa, ay, ikaw na yun. Ako'y mo, guys! Gawa niya gusto iso. Hindi. Dugan tamaw. Daw ka na. Sige, dito lang. Pero dali, 1. 3, 4. Mga kulubot. Gusto tayo dito. 4. Wow, di busog. Ito ba ito? Ito, mo ko. Hindi. Okay, ito. Ano? Sabi ko lang. Aba, ambil ko lang. Ito ba ito? Ako rin guys. Tagtapos na isurod. Ha! Ito na yung vlogger. Magsulo naman kita. Nandiyan kasi ako ang nani. Fine. One. Tumakbo lang. Three. 4. 5. Sige, makagunting. Ay. Usa. I like this one. Dali, uy. Tulukul. Uy, lang. Yun lang. Iya ka lang tanan. Mga tanan. One. Maruan. Kita ang daisoy dito. Oh, 3. Ikaw lang. Ano no? One. Lima pas ng hinday. Next time guys, abangan nyo yung McDo challenge. McDo mukbang. 3. Charot ka. One. 2. 3. 5. 6. Oh my god. One. 2. 3. 4. 5. 6.
Naglalargo daw. 1, 2, and last. Next time, mag-burger na po niya. First bite, second bite, third bite. Bato-bato-pig, 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 bato-bato. 5. 10 minutes na? Ba't ito eh? Ano saan paspas? Ilan na to? Oh, no, 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 Ay, no. Ano na? Okay. Let's go. Wala nang tabi. Last na yun. 1. Okay. Oh, no, 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 no. 6, 7, 5. Three. Mapuyo. Mapam na. 3. Ano to? Ito mo to? 5 yan. 4. Last. 5. Three. 5. Last. Last one. Ano to? Bye-bye. Bye. Bye. Thank you for watching.